गजा इसराइल जंग का छठा रोज और सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। सऊदी अरब और तुर्की मैदान में आ गए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को टेलीफोन किया। रजब तैयब एर्दोगान ने यूएई और अलजायर के सदर जबकि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से राब्ता किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। रूस ने अमेरिका को कशीदगी बढ़ाने का जिम्मेदार करार दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अमेरिकी बहरी बेड़ा भेजने से खित्ते में कशीदगी बढ़ी है। चीन ने फिर 2 रियासती हल पर जोर दिया है। मिस्र ने इसराइल से मुतालबा किया कि गजा में इमदादी सामान पहुंचाने की इजाजत दे। और गजा में महसूर फलस्तीनियों तक खाना और पानी पहुंचने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मुतालबा कर दिया। सहूनी फोर्सेस 5 दिन से गजा तक पानी, खुराक, ईंधन और बिजली की तरसील बंद कर रखी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइल स्कूलों, अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना न बनाए। इसराइली ने मिस्र की इमदाद पहुंचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर 6 घंटे की जंगबंदी की अपील भी मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर ने कहा, यरगमालियों की रिहाई तक गजा की नाकाबंदी खत्म नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसराइल ने गजावासियों पर जिंदगी तंग कर दी। छठे रोज भी वहशियाना बमबारी जारी। ताजा हमलों में 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 1450 तक पहुंच गई। 6000 जख्मी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इसराइल ने क्लस्टर बमों समेत 6000 बम मजलूम फलस्तीनियों पर बरसाए। सहूनी अफवाज ने शाम में दमिश्क और हल्ब के हवाई अड्डों को निशाना बनाया। लिबनान की सरहद पर मजीद फौज तैनात कर दी। आजादी के मतवालों ने आज फिर तेल अवीव, अस्कलान, अशद समेत दीगर मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट दागे। 200 से ज्यादा फौजियों समेत इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। हमास हमलों में 25 अमरीकियों की हलाकत की अमरीका ने तस्दीक कर दी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की तस्दीक की है कि हफ्ते के रोज से शुरू होने वाले हमास के हमलों में 25 अमरीकी भी हलाक हुए हैं। ब्लिंकन ने कहा, अमरीका इसराइल की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसराइल के लिए पैगाम लेकर आया हूं, आप अपने दिफा के लिए खुद इतने मजबूत हो सकते हैं। जब तक अमरीका मौजूद है, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए दुकानें बंद कर दें। शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजरों से खिताब, कहा, लोग जलसों और रैलियों के लिए सड़कें और बाजार खाली कर दें ताकि नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल हो सके। 21 अक्टूबर को हड़ताल नहीं बल्कि खुशी से इस्तकबाल होगा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। नवाज शरीफ इसी के लिए वतन वापस आ रहे हैं। गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना है तो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। किसी ने चंद दिन पहले कहा कि 21 अक्टूबर को हड़ताल, खुशी की बात होती तो हड़तालें तो नहीं होती। मेरी आपसे गुजारिश है कि 21 अक्टूबर को जितना आप दुकानें बंद करके सड़कों को, बाजारों को खुला करेंगे, उतने ज्यादा वहाँ पर नवाज शरीफ के चाहने वालों और परवानों का वहाँ पर पुरजोश जुलूस निकलते रहेंगे। अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, इसका भरपूर मुजाहरा करें। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर एहतजाज क्यों किया? लाहौर पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर की मुदायत में दर्ज मुकदमे में रोड ब्लॉक करके दिफात शामिल। चंद रोज पहले शहबाज शरीफ कान्हा के दौरे पर निकले तो रोही नाले पर मकीनों ने गाड़ी को रोका। गाड़ी के आगे शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। पीटीआई ने शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करने वालों पर मुकदमा शहबाज शरीफ के खौफ, बौखलाहट का सबूत है। शहबाज शरीफ ने बयान दिया था, ये लोग उन्हें अपने मसाइल से आगाह करना चाहते थे। नवाज शरीफ वजीर आजम बन भी गए तो 13 से 17 माह ही चलेंगे। तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ की जमानत हो जाएगी। फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा, 9 मई के वाकयात पर कहा जाता है पीटीआई ने इंतहाई गलत काम किया। नून लीग ने भी आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की कोशिश की थी। निजाम को अब सफाई की जरूरत है। अगले 35 दिन में जमहूरी निजाम के साथ सब चीजों को बांध दिया जाएगा।
پاکستان کی تباہی یہاں تک جو ہوئی ہے وہی 18 پولیٹیکل پارٹیاں ان کے لیڈر ہیں. ملک میں نظام کولیپسڈ ہو گیا ہے, کولیپس نظام. اس ملک میں نظام کہاں ہے؟ اس لیے آپ ایک کانوکٹ کو ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کو بیل مل جائے گی. قانون کے اندر 9 مئی کے واقعے پہ آپ نے کہا, ہم نے مانا کہ بہت برا کام ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے اور کنڈیم کرتے ہیں. اور بھائی جو نون لیگ ہے اس نے جہاز ہائی جیک کیا تھا, ایک حاضر چیف کو کوئی, اور نیچے پنجاب پولیس کا میڈل لگانے کی کوشش کی. نیکسٹ 35 ڈیز میں جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ روپ اپ کر دیا جائے گا سب چیزوں کو. روپ اپ سے بتا بس اب یہی تو بات ہے. اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے عمرہ کی ادائیگی کر لی ہے. وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں. اس کے بعد وہ دبئی پہنچیں گے اور دبئی سے پاکستان 21 اکتوبر کو پہنچیں گے. نون لیگ کے قائد نواز شریف نے عمرہ ادا کر لیا ہے. حسین نواز, ناصر جنجوعہ, راشد نصر اللہ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ ہیں. نواز شریف گزشتہ رات جدہ پہنچے تھے. ذرا یہ کنفیوژن بھی دور کر لیجئے. 75 روپے کے سبز اور نیلے ڈیزائن کے کرنسی نوٹ کا لین دین قانونی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بار پھر وضاحت جاری کی ہے. تمام یادگاری نوٹ ملک بھر میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. 14 اگست 2022 کو پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر 75 روپے کا سبز نوٹ جاری کیا گیا تھا. اسٹیٹ بینک کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر رواں برس 4 جولائی کو 75 روپے کا نیلا نوٹ جاری کیا گیا تھا. اور لاہور ایئرپورٹ کے مسافر لاؤنج میں بلی نے چوہا پکڑ لیا. مسافر حیران, سول ایویشن کا عملہ غائب. کچھ دن پہلے کراچی ایئرپورٹ پر چوہوں کے انٹرنیٹ کیبل کاٹنے سے امیگریشن سسٹم بند ہونے کی اطلاعات سامنے آئی. کراچی ایئرپورٹ کے لاؤنج میں کتوں کی مٹر گشت کی فوٹیج بھی سامنے آئی. حساس مقامات کی سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی پر سوال اٹھ رہے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے صلاح الدین سے. صلاح الدین, ہو کیا رہا ہے, انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بالکل یہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی سامنے آئی ہے. لاہور ایئرپورٹ پر چوہے بلی کا کھیل ہے. یہ چوہے بلی کا کھیل, یہ جملہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا, لیکن لاہور ایئرپورٹ پر یہ کھیل دراصل حقیقت میں کھیلا گیا ہے. چوہے بلی کے کھیل میں بلی کی جیت ہوئی ہے. چوہا بلی کا شکار کرنے میں کامیاب رہی تھی. یہ لاہور ایئرپورٹ کے مناظر ہیں کہ انٹرنیشنل لاؤنج میں موجود ایک مسافر نے اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ بھی وائرل کی گئی تھی, جبکہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے سول ایویشن اتھارٹی نے بھی اس کا نوٹس دیا ہے. لیکن صرف نوٹس لینے کی بات ہی نہیں ہے, کبھی کراچی ایئرپورٹ پر کتا چہل قدمی کے لیے آ جاتا ہے, کبھی چوہے, اور چوہے نے گزشتہ دنوں ایف آئی اے کا سسٹم بھی متاثر کیا تھا تار کیبل کاٹنے کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ایئرپورٹ کے لاؤنجز میں جو چوہوں اور بلیوں کی موجودگی کی صفائی کے نظام پر بھی سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں, جبکہ لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کیا گیا صفائی کے حوالے سے, تو ان کی بھی بہت ساری شکایتیں سامنے آئی ہیں. تو یہ لاہور ایئرپورٹ کے صلاح الدین اس حوالے سے آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے قطری مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات. ISPR نے بتایا باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. قطری افواج کے ساتھ وسیع تر دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے خواہاں ہیں. قطری افواج کے سربراہ نے خطے میں قیام امن میں پاک فوج کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا قطر دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تر تعلقات کے لیے کوشاں ہے. رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست جاری کر دی, جس میں صدر CEO ARY سلمان اقبال کا نام ایک بار پھر شامل کیا گیا ہے. بااثر 500 مسلم شخصیات کی فہرست میں صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا نام ایک بار پھر شامل. رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے خدمت خلق, سائنس اور ٹیکنالوجی, میڈیا, آرٹس اینڈ کلچر اور سیاست سمیت 13 مختلف کیٹیگریز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست جاری کی ہے. رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کو مسلم دنیا کے طاقتور ترین اور بااثر میڈیا شخصیت قرار دیا ہے اور آزادی صحافت کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا ہے.
562 शख्सियात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना नजरुर रहमान और समी यूसुफ के नाम भी नुमाया हैं। 62 मुसलमानों में सऊदी फरमारवा, तुर्क सदर, मिस्री सदर, हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया भी शामिल हैं। जड़ावाला में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गिरजाघरों की मुरम्मत के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया का दौरा। अगस्त में कुछ गिरजाघरों की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े के बाद हुकूमत ने मुकम्मल मुरम्मत और तामीर नौ का फैसला किया था। आलमी मीडिया के नुमाइंदों का दौरा हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म और शहर में अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल का सबूत है। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों को तमाम तर हुकूक और सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरज़्म है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े का इज़ाला करने के लिए भरपूर तौर पर कोशा है। गिरजाघरों की तामीर नौ का काम हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के हुकूक और उनकी इबादत की आज़ादी की अक्कासी करता है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का सूरज तुलू होगा। वकला बरादरी से मुलाकात में हमजा शहबाज का कहना था, हम सब मियां नवाज शरीफ के वर्कर हैं, अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में कदम रखने से महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत का खात्मा होगा। कायद नवाज शरीफ तरक्की का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY।